بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله المصطفى الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، musidɓe yiɓɓe eɗon tolne on fof e nde jonde meɗen heerinde e ɗe jonɗe ɗe wonnoɗen e muɗum e o suumaye hitande wulure e 1440 gila fergunelaɗo sallllahu alayhi wa sallam. haray ko wonɗen e timmintinorde ɗe jonɗe ko nde jonde meɗen ɗo nde wonɗen e wallidirde e muɗum e yoga e masalaji yoga e lande tawayɗe buy hino landito fi yoga e majje, goɗɗe goo woɓɓe hino landito fi majje. Allahu newinani en surnugol simore albaqara ka firugol e ka rewtudugol alquran e ndu lewru suumayeɗo ɓawo nde fuɗɗinoɗen ɗum duuɓi gila 6 hewti hande. E nde jonde ɗo noon hiɗen ara e ɗe lande ɗe wonɗen e wallidirde e muɗum ɗo. hiɗen fuɗɗora ɗe ngal landal ngal buy woni e landitade ɗe ɗo balɗe, woni ɗe balɗe ɗe ciidi suumaye ɓatti e muɗum e hino noon no tinirɗen noon e o saa'iɗo nokkeli buy tumbodire hino haɗa yahugol yimɓe ɓen moɓodira fi juulugol ciidi wona nokku wo nokku newna, wona wonɗo wo wonɗo kadi wawata ɗum e o saa'i meɗen ɗo. sabu nde nawnare wi'ande corona ɗen tori yo allahu towni tan en jarrabuye on, yo allahu ruttitu en faade e makko, o ruttitira en no labira, o hayfinana kala nawnuɗo, o dikkinamo waɗanamo aafiya ɓe nawnaɓen, o hisinaɓe, o dandaɓe bone nawnare nden e kala lorra. landal aranal ngal woni fi juulugol ciidi ka cuuɗi. si tawi yahugol ngol e ɗin nokkeeli wowaɗi fottayde e muɗum newaki hikka, ko honɗum wonata ñawore mum, bela hino newne, bela hino shar'ina nde aaden on juulidata e ɓeygure muɗum e misal ka galle maɓɓe, ka suudu maɓɓe, ɓay haray ɓe heɓali feere yahugol e nokku ka ciidi juulete sabu haɗegol tumbodire ɗen. landal ngal hino woodi e karamakoɓe mawɓe yewtuɓe fi maggal. jawabuji maɓɓe noon wonaali gootum. woɓɓe hino yi'a wondema hino newne, hino shar'ina nde yimɓe ɓen juulata ka cuuɗi maɓɓe, wondude ɓe ngureji maɓɓe, lonto julde ciidi ko ɓe juuloyayno konka yaasi to. woɓɓe kadi hino yi'i wondema ɗum ɗon shar'inaka, adem on si juuloygol ngol e ɗin nokkeeli wowaɗi newaki hare o juulata goɗɗum ngo ka makko. ko honɗum no woni ko tabintinten e ɗin konngudi ɗon, ko honɗum woni ko jiccinten e ko ɓuri en e nandande e sowaba e majje. hare ko ɗum ɗo wonɗen e fuɗɗorde ɗe lande ɗe wonɗen e rewtudude ɗo hande. hare en wi'ay wal ilmu inda Allah, wondema ko ɓuri nandude kon e sowaba
e ko ɓuri sellude kon e makuuli karamokoɓe ɓen e ceernoɓe ɓen jazahumullahu hayra fi iidi on si tawi newaki juuroygol mo ka yaasiji haray newnatake nde o juulete ka cuuɗi fi honɗum adi fof en anday wondema deweɗen ko tawqifiya ko beeɗe darne e dow bindi ko bee tawa bindol hara hino tindini wondema ngal dewal ɗo hingal waɗe hingal warre ni kadi si tawi tabintinen ɗum haray al ibadatu tawqifiya no andira noon hanana hay e gooto nde o sincata dewal ma nde o wi'ata wondema ngal dewal ɗo hingal yoɓe ma ɗum hingal lontinire dewal kaariwal si wona hara himo marani ɗum bindi selluɗi bindi ittaɗi ka alqur'an ma ka sunna nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam selluɗo e hino noon ɗum ɗon ɓangali e ngallandal meɗen ɗo ɗimmitel muɗum anditen ko karama koɓɓen wi'ata kon wondema yoɓugol dewal ko bee tawa hino woodi yamirore heerinde yamirore hesere yamirnde yo ngal dewal ɗon yoɓe si tawi ngal yoɓe e hino noon ko yowodiri e juulugol iidi en yi'aali yamirore sellunde ga e nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam wondema yo ɗum ɗo yoɓe si newaki nokkel kaari ma ɗum yo lontinire hunde kaari si tawi newaki no wowiri noon karama koɓɓen ɓe makay wano jooma maraqi suud rahimahullahu makiri noon e nden deftere makko wal amru la yastalzimu alqada'a bal huwa bil amri aljadidi jaa wondema hunde si yamirama ko nde yamira kon tindinta wondema si nde waɗaka nde yoɓoyte bal yoɓugol ngol ko be tabitira e bindol goo maɗum e yamirore hesere kono yamirore aranere nden tabintinta yoɓugol ngal dewal ɗon ma ngal kuugal ɗon si tawi yamirore goo waɗɗinde ɗum ɗon araade ɗum ɗon hino ɓangira yoga emise si en daari on sonnajo wonɗo e fiilade o juulata o hoorata e hino noon julde nden o yoɓoytande fii hon ɗum ɓay bindi ɗin tabintinanaalimo yoɓugol julde nden korka kan noon o yoɓayka ɓay bindi ɗin tabintinanimo yoɓugol korka kan haray ɓay tun en yi'aali bindol yamirngol yo o yoɓu julde ko ɗum haɗi yoɓinenmo julde nden ko wano noon kadi ka juulugol juma aaden on si o waawali juulude juma ma ɗum o tulti juma on en innata hino waɗɗi e dow makko nde o yoɓata juma on tigi ka makko o juula darɗe ɗiɗi wondude e khutba haray ɗon o yoɓata juma on o ruttoto ka lasli fana o juula darɗe ɗen nayi haray ɓay tun bindi ɗin wi'aali yo on tigi yoɓu juma on si tawi o laaworimo en wawata wi'ude aaden on o yoɓay juma e ruttemo ɗon e lasli on si tawi lasli hino woodi si wona ɗum en waɗɗinta e dow makko hay e hunde ko wano noon kadi e ngal dewal ɗo e juulugol iidi on juulugol iidi hino waɗana nokku hino happana saa'i hino waɗana shartiji si tawi ɗin ɗon timmi en juulay siɗi timmali noon haray alaka e juulede en heɓɓitata ko goɗɗum ngoo ko lontiniren juulugol iidi si wonade hara hiɗen marani ɗon dalil silluɗo ga e nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam si en daari toɗiɗen ka yoɓugol ɗon en yi'ay wondema aaden on si himo nawni ma himo e safari o hooraali on tuma o yoɓoye ñalaɗe goo ɓay noon bindi ɗin ɗi tabintini yoɓugol mo ngal dewal ngal o waɗali ɗon e saa'i muɗum allahu daali wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhar on nawnuɗo ma wonɗo e safari si tawi o taƴi o hoorali yo o yoɓoy ñalaɗe goo haray ɗum ɗon tabiti tediren ka yoɓugol korka
amma non goɗɗum go ko tawata sharia tabintinali yoɓugol ɗum en wawata enen kadi tabintinde wano noon kadi ka julde aden on si o ɗanike ha waktu on yawti ma ɗum o yejjitino waktu on ha o yawti o anditoyi ma o fini en innan yo o yoɓu ɓay hino woodi bindi tabintinɗi yo on tigi yoɓu si alhaali o woniri noon kono kala ko tawata bindi ɗin innaali yo yoɓe en wawata tabintinde yoɓegol ɗum en wawata tabintinde yoɓegol ɗum e hino en alana ɗum dalil mo mahotoɗen e muɗum si ɗum ɗo woniri noon en artay e landal meɗen ngal ɗo wi'en wondema hino egga ga e yoga e sahabaɓe ridwanullahi alayhim ko yo wondiri e aaden on si juulugol iidi laaworimo hara hino juule dego e iidi on kono ɗum ɗon laaworimo nde himo hewta tawa ɓe gaynino juulude haray ko honno on tigi warrata woɓɓe e maɓɓe wono abdullah ibni mas'udin radiallahu anhu hino fillaga e makko wondema on tigi o juulay ka suudu makko darɗe nayi wano o yoɓitirta noon julde juma nden hino filla kadi ga e anas radiallahu anhu wondema on tigi o juulay ka makko darɗe ɗiɗi wano o juulirayno iidi ndin noon teliren ka kabbirali o ɓeyda woɓɓe goo noon e karamokoɓe hino wi'a on tigi o juulay tun darɗe ɗiɗi no o juulirta naafilo wowɗo on noon hare ɗi konguɗi ɗo hiɗi filla ga e ceernoɓe ɓen tentini noon ga e ɓe sahabaɓe ɗo ɗiɗo ridwanullahi alayhim kono noon ɗum ɗo en wawata tuuginade e muɗum ha tabintina juulugol iidi ka nder cuuɗi fi hon ɗum go'o taho mas'ala on himo serti seeɗa ɗo ko iidi juulaɗo kanko noon o tultimo ko honno o warrata ko fi muɗum ɓe woni e yewtude haysi tawi en inni mas'ala on ko gooto ko iidi tulti haray ɗon on ko ɗum ɗo wona e ndaareede iidi on juulaka foti ko kanko to woni juulaali ma ko jama on fof woni juulaali hare ɗon ñaawore nden ko wotere en innay haysi tawi woniri noon kono en tabintinta juulugol iidi e dow aaden on ka suudu makko sabu ko eggaɗo ga e ɓeɗo sahabaɓe ridwanullahi alayhim wona faade e nelaɗo sallllahu alayhi wa sallama ɓe askini ɗum ɓe ɓantade ɗum ɓe towni e nelaɗo sallllahu alayhi wa sallama wondema ko kamɓe yamiriri noon ko kamɓe makiri noon haray en dallinorta konguɗi maɓɓe ɗin ɗo ha tabintinen lonto dewal ngal bindi selluɗiɗin ga e nelaɗo sallllahu alayhi wa sallama tabintinali en haaɗay ka bindi ɗin hanni en ɗon si en heɓi ko bindi ɗin wi'i kon en wawi warrude no yamirira noon alhamdulillah kono si tawi nganto heɓike haɗuɗo en waɗirde noon en wawata heɓɓitanade hoore meɗen goɗɗum go ko waɗeten lontiniren konko yamirata sharia ɗon ɗum ɗon ko go'o ɗimmitel muɗum sahabaɓe ɓen ɗo ridwanullahi alayhim konngol maɓɓe fottali e ñawore wotere ɓeɗo hiɓe wi'a yo juule darɗe nayi wono woniri noon aaden on siko juma laawinomo ɓeeɗa ɓe wi'a yo on tigi juulu darɗe ɗiɗi wono woniri noon si tawi o juuluno iidi haray o yoɓay woni no o juulirayno noon si tawno o juulidi e jama on ko noon kadi o juulirta ka makko si jama on laaworimo konguɗi maɓɓe ɗin ɗo serti tawti ɗon ɓe wi'ay ɓe on tigi o juulay tun darɗe ɗiɗi naafiilo no wowiri noon haray en innay ɗum ɗo hino tindini wondema en mahatako e majji woni ɗi konguɗi ɗo fi tabintingol dewal wa ngal ɗo ka sharia haray lurral sahaba en ridwanullahi alayhim hino tabintina angal waɗɗagol e dow meɗen fawagol e konngol goɗɗo e maɓɓe wono joma maraqi saud rahimahullahu jopori noon kadi e on masala ɗon woni lurral sahabaɓe ɓen maɗum konngol maɓɓe mbela hino dallinore o wi'i rahimahullah qawlu sahabiyi ala al ashabi la yakunu hujjatan biwifqi man khala fi gayrihi thalithuha in intashar wama mukhalifun lahu qattu dhahar woni
kongol sahabajo wonata hujja wonata dalil e dow sahabaɓe luttuɓe ɓen woni en ƴettata kongol ibnu mas'ud dallinoren ɗum e dow anas innen anas yo o jokku ibni mas'ud e misal haray wonirta noon sahabajo kongol muɗum wonata dalil wonata hunde waɗɗinde e dow sahabajo go jokkugol sabu noon heɓe fota ka sohba ɓe fota ka suhba e ka wondigal enilaɗo sallllahu alayhi wa sallam haray ɗum ɗon ko go'o si tawi noon en ari hara wana sahabaɓe ɓen mbela ɓen ɗon hino waɗɗo e dow maɓɓe jokkugol konngol sahabajo on konguɗi tati hino e muɗum ko ɓuri kon noon sellude wal ilmu inda allah ko koko o joopiɗo o wi'i salisuha woni konngol tataɓol ngol ko wondema hino haani nde on sahabajo ɗon jokkitete e konngol makkongol o tawte e konngol makkongol si tawi ngol sakitike e hinole hay e gooto e sahabaɓe ɓen lundaki mo hay e gooto yeru ko ɓangi kon andaka wondema lutodiri e makko e ngol konngol makko ɗon hare ɗon hiɗen gollitira konngol makkongol qawlu sahabiji fi hadihi lhali yakunu hujja si tawi ngol sakitike e hino hay e gooto e sahabaɓe ɓen riwali yeddali konngol ngol bal ɓe yaadi e makko ɓe golliri ko konngol ngol tindini kon hare ɗum ɗon ko hujja hedditiɓe ɓen hino haani ka tawta sahabaɓe ɓe ridwanullahi alayhim e ngol konngol ngol ɓe lurali e muɗum ɗon wono woniri noon ka hadith ibni abbas radiallahu anhuma fewndo o wi'i wondema nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ko yamiri ɓe ko yoɓe hooru haa ɓe yi'a lewru ndun si ɓe humto si wona ɗum ɓe timmina 30 ngol konngol ɗon si en inni ko tinnaare ibnu abbas radiallahu anhuma haɗa ko faamu makko wona wondema himo marani ɗum bindol hertingol ga e nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam kono ko faamu makko tun en innayi on faamu makko ɗon hino jokke ɓay tun e hino lolli sakitike e hinole kadi sahaba en ridwanullahi alayhim hay gooto e maɓɓe eggaka ga e muɗum lundagol ibnu abbasin radiallahu anhuma e ngol konngol makko ɗon haray sugo ɗum ɗon en gollitiray en jokkaygol konngol ɗon ɓay tun e hino sahaba en ridwanullahi alayhim ko ngol konngol ɗon ɓe yahuno e muɗum ɓe fof eggaka wondema goɗɗo e maɓɓe luutodirno e hedditiɓe ɓen e ngallandal ɗon inni kamɓe ɓe taƴiday e yimɓe sham maɗum ɓe hoorida e woɓɓe goo ɓe acca yimɓe madina ɓe wondi ɓen haray e sugon alhaali ɗon hiɗen dallinora konngol sahabajo on kono noon si woni wa'i wono woniri noon ka masala meɗen ɗo wondema oɗo wi'iri ni o sahabajo ɗo wi'iri ni haray ɓe lurri e yi'anɗe maɓɓe ɗen en jokkata hay e gooto e maɓɓe si wona hara hiɗen mari dalil jiccinɗo ngol konngol ɗo e dow ngol konngol ɗa haray ko wanono wi'irten e o masala ɗo ɓay tun e hino fillaka ko selliga e nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam wondema ko kamɓe yamiri si tawi ciidi on juulaka to maɗum aaden on si ciidi on laaworimo yo o yahu ka suudu makko o juulirani hare en wawata tabintinde hay e hunde dewe ɗen no wirnoɗen noon ka fuɗɗode ko tawqifiya ko beeɗe darne e dow bindi hay e gooto heɓɓitanta ko hoore muɗum dewal feerewal maɗum o inna ɗum ɗo yo lonto ngal dewal ɗa e hino noon wona e dow bindi selluɗi o mahi ɗum tigi sen arti ɗon e sengo goo en innayi ciidi on ɗo e juma on hino ɓattodiri e o alhaali ɗo si tawi jumu'a newnaka yo juule ka juulirɗe sabu haɗugol hawtodirgol e moɓodirgol yimɓe ɓen fi rentagol nawnare hulande nawnare sakinde e hino noon wondude e ɗum jama on newnanaka juulugol jumu'a ka cuuɗi maɓɓe haray ko wano noon kadi ka ciidi ɗo bal haray ko haɗugol jama on juulugol ciidi on ka cuuɗi ɓuri hanude fi hon ɗum sabu jumu'a hiɗen andi hino waɗɗi ko farilla e dow meɗen sikkitare ala e muɗum amma noon ciidi on waɗɗagol muɗum hino lurra woɓɓe hino inna koko waɗɗi woɓɓe inna ko waɗɗi ɗum alal kifaya si tawi woodi waɗuɓe hare hedditiɓe ɓen fawaki ɓe hay si tawi noon ko hanuɓe yahude e ciidi woɓɓe inna ko sunna tun ciidi on ko sunna si tawi yimɓe ɓe waɗali ɗum bakka to fawata ko e dow maɓɓe
haray si tawi iidi on kañum heno lurra waɗɗagol ɗum e hino noon jumu'a on kañum heno fottana koko waɗɗi si tawi noon jumu'a on tultika juulirde on tigi o arata o waɗa konko waɗɗi ɗon ka suudu makko haray itti e sikke ko tawata waɗɗagol muɗum wona ko fellita woni iidi on haray iidi on ɓay tun en heɓi nganto si tawi nganto on duumike haa fewndu ka juulete ɗon juulaka haray aaden on o muññitoto o yondinora ko allahu newinanimo kon e konko shar'ina e konko tabintina ko bindi hara o heɓɓitanaki hoore makko hay e hunde goɗɗum goo ko o waɗanta hoore makko ɗon awa ɗum ɗon ko go'o ɗimmitel muɗum si en daari teliren ka yaltangol iidi e jumu'a en taway wondema sharia hino tentini moƴƴa yaltugol ngol yaha tawi iidi on hay ɓen jiwɓe taway ɓe wona wowɓe yaltude kaka cuuɗi maɓɓe ɓe heƴi hay ɓen ɗon hino yamira yo en yaltinorɓe ɓe tawe moƴƴere nden e du'a julɓe ɓen ka juma on maɗum ka iidi on wona e juulede ton ɗum ɗon hino yamira teliren ka iidi e hino noon ka juma ɗum ɗon ardali noon tentiniraka noon yaltingol suguɓen ɗon ha goɗɗo e sonnaɓe ɓe landinelaɗo sallllahu alayhi wa sallam si tawi noon on jiwo ɗon ma on sonnajo ɗon o ala ko o ɓorno fi o yahu o tawe yimɓe ɓen ka woni e juulude iidi ton haray ko honno o gerdata ɓe maaki tulbisuha sahibatuha ta'ifatan min thawbiha haray yo wondiɗɗo makko yo jaatigi makko ma goɗɗo e sonnaɓe ɓen yo luɓumo ko o ɓorno o tawre ɗum ɗon moƴƴere nden ka julɓe ɓe woni e juulude iidi ndin ton haray ɗum ɗo tentini yo aaden on yahu ka iidi yo iidi on yaltane awa iidi koko yaltante iidi wona ko juulete e cuuɗi ton si tawno juulugol ngol ka cuuɗi hino newna nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe yamirtano hay jiwoy koy hay fiiliɓe ɓen yoɓe yahuɓe tawoye bal jiwɓe ɓen e sonnaɓe ɓen inneteno yo goɗɗo arjulnaɓe ka cuuɗi maɓɓe ɓay hiɗen anndi sharia no rerɗiri e sutra sonnajo koyo ñiiɓu ka suudu makko wona yo o yaltu kono si tawi o yamirama yaltugol bal yimɓe ɓe yamirama yo yaltinorɓe ɓe tawore iidi on e nde ñalande ɗo hare ɗum ɗon tindini iidi koko yaltante iidi wona ko juulete e cuuɗi si tawno hino yonayno juulugol ɗum ka cuuɗi hare sutra sonnaɓe ɓen tentininon ɓen jiwɓe ko ɓurno wonde ko yoɓe julne iidi on ka cuuɗi maɓɓe hay si tawi khutba waɗaka wona woɓɓe wirta noon si tawi juulama ka suudu khutba waɗetake haray goɗɗo si arino julniɓe ka cuuɗi maɓɓe ko ɗum ɗon ɓureno wondude e sutra ma goɗɗo e ɓe ngure nden ton julna ɓe ka cuuɗi haray ko ɗum ɗon ɓureno yaadude e ko anda kon ka sharia e heññugol sonnajo ka suudu makko kono ɓe yamirayo ɓe yaltine ɗum ɗo tentini wondema iidi koko yaltante iidi wona ko juulete e cuuɗi haray ɗen ɗon cenɗe ɗiɗi no tentina angal newnegol juulugol iidi e nder cuuɗi ɗin haray ko wattangol ila fota eɗe cenɗe ɗo arten noon e toɓɓere wotere woni yo en andu wondema si tawi en wawali juuloyde iidi on ka yaasiji ma ka juulirɗe ma e ɗin nokkeeli hertinaade juulegol iidi e muɗum si ɗum ɗon ne wanaki en wawali wadde ɗum sabu o nganto fewndiɗo e windante baraji on juuloyɗo iidi sabu noon ko anda kon ka tugaali sharia e ka lasliji sharia ko wondema aaden on si himo wowuno wadde moƴƴere ma o faalama wadde moƴƴere ha kono nganto haɗimo waɗugol moƴƴere nden o windante baraji waɗuɗo nden moƴƴere nde o waɗali ɗon sabu nganto ko hewtitimo nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɗum waɗi so tawi ɓe makuno inna bilmadinati aqwaman ma sirtum masiran wala qata'tum wadiyan illa kanu ma'akum fewndo ɓe iwtayno tabuka ɓe maaki woɓɓe hino luttiti madina kala ka yahuɗon kala ka taƴuɗon e aynde hiɓe wondi e moɗon woni ka baraji hiɓe mari baraji konko wonɗon e wadde ɗon fi hon ɗon
ɓay ɓe landama nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam maaki habasahumul udru ko nganto woni ko jogitiɓe haɗa ko nganto on haɗi ɓe tawdede e moɗon e ɗi nokkeli ɗo a wahi ɓe tawa ka baraji haysi tawi kamɓe tigi e ɓalli maɓɓe ɓe tawaka e majje woni eɗin nokkeli haɗa ɗum ɗo tabintini wondema aaden on sihmo wowno wadde hunde on tuma nganto haɗimo waɗude nde windante baraji mayre tentini ɗum hadise on kadi kaɓe makata ɗon إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا وندم جيادو أنسي أوناوني ما أوسيتك الله وندنيمو ووندنت سوغو كو ودينو كون فوندو ونيبونو فوندو وسلونو وني ستبي أوناوني وواوالي هنكدي ودد والكاري والنقل وونو ودد ونجولوغل جمّة ma ɗum horugol naafilo o wawali ɗum sabu nawnare makko haray ngal ñallal ngal o wowuno horude ɗon nde hewtiti wo o windante baraji horuɗo ngal ɓay si tawno himo selli o hoorayno ngal kono o wawali horude sabu nganto on o windante baraji horuɗo ñallal ngal ko wano noon kadi si tawi ko safari e nder voyage makko o heɓi nganto haɗayɗomo wawde wadde ɗum ɗon ma ɗum sabu safari on taƴinimo ma safari on ronkinimo wadde hunde e moƴƴereji ɗi o wowuno wadde foti kaka naafiloji ɗuɗuɗe ma ko jiwlugol jemma e ko nanditata e muɗum haray o windante baraji ɗin naafiloji ɗi o wowuno wadde ka makko o windante ɗi wonde kala o alaɗi e waɗude ka safari makko ɗum ɗo fof tentina on lasli ka diina wondema aaden on moƴƴere nde o faala wadde ma ɗum nde o wowuno wadde e hino o waɗali nde sabu nganto o windante baraji e moƴƴere mayre wano on waɗuɗo heɓirta noon haray ɗum ɗo on koko tindinta wondema en felnaaki si tawi nganto haɗi en waɗude moƴƴere nde faalanoɓe wadde kono noon wondude ɗum ɗo fof kadi en wi'ay si tawi woodi jogitiiɗo konngol e konnguɗi ɓen karamokoɓe mawɓe wi'uɓe ka fatuwaji maɓɓe wondema hino newne juulugol iidi ka cuuɗi no ɓe newniri wo si tawi ɓe inni ko darɗe nayi wano on tigi juulirta darɗe nayi fana noon on tigi o jogitori noon ma ɗum ɓe inni ko darɗe ɗiɗi naafiilo o juuliri noon ma ɗum ɓe inni ko darɗe ɗiɗi wano on tigi juulirta iidi on noon ka kabbiraali o habbira kabbiraali jeeɗiɗi ka darnde aranere ka darnde ɗiɗaɓere wano noon kadi kabbiraali jeeɗiɗi si o tawnori ɗon habbirango immitorgo ngon si o juuliri noon haray o felatake ɓay tun himo mahi e dow makuji karamakoɓe ɓen ɗon en andintinoray ka kabbirali ka juulugol iidi ko kabbirali jeeɗiɗi no o yawi'iri noon ka asalul masalik mukabbiron sittan siwal ihrami wa sittatan fi tilwi bilqiyami haray ka kabbirali arani ko jeeɗiɗi ka darnde ɗiɗaɓere ko jeego en wi'i jeeɗiɗi nanen kono ka ɗiɗaɓere ko jeego haray ko jeeɗiɗi ka ara noon mukabbiron sittan siwal ihrami o habbiray kabbirali jeego ka darnde aranere hara habbirango horminirgo ngon tawnaka si tawi gonɗon tawnama woni jeeɗiɗi amma ka darnde ɗiɗaɓere haray ko kabbirali jeego ngon habbirango ngo o woni e immitorde hino tawora ɗon wa sittatan fi tilwi woni fi rak'ati taliyati bil qiyami woni ma'a takbirati al qiyami haray ngon habbirango ngo o woni e immitorde ɗon hino tawora e ɗin kabbirali jeego lintaɗi ka darnde ɗiɗaɓere mukabbiron sittan siwal ihrami ɗum ka darnde aranere wa sittatan fi tilwi bil qiyami haray ko ɗum ɗo woni tediren ka kabbirali juulugol iidi wonande on wonɗo e juulude iidi ko noon o habbirirta si tawi o yahi e konngol ɓe wi'uɓe ɗo on tigi yo o juulu ka suudu makko wana o juulirayno noon julde iidi nden haray ko ɗum ɗo faalano ɓen ɓanginde
e fensitude ko yowndiri e ngallandal ɗo fi juulugol iidi ka cuuɗi newnegol ɗum ma angal newnegol ɗum ko ɓuri kon noon nandude e sowaba wal ilmu inda allah no wirɗen noon ko wondema newnaka nde aaden on juulata iidi ka suudu bal si newanike mo yahugol ka juulete toon o yahi o juulidi e jamaji ɗin toon awa ko moƴƴere walhamdulillah si tawi newanakimo haray sharia toɗɗaki hay e hunde ko waɗete si tawi ɗum ɗon laawori noon enen kadi en toɗɗantako hay e hunde hoore meɗen tiliren ka dewe ko waɗeten e hinole bindi ɗin tindinaali ɗum ɗi jantaki ɗum ɗi ɓanginali ɗum wallahu ta'ala a'lam.